Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nakabiyahe sa gawas sa Pilipinas si former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan. Sumala sa Bureau of Immigration, may biyahe si Bunoan paingon sa Taiwan ug dayon padulong sa Amerika. Kipasabot sa Department of Justice nga ang pagbiyahe ni Bunoan sa Amerika nagtumong nga ubanan ng iyang asawa alang sa usa ka medical procedure. Apil si Bunoan sa listahan sa Immigration Lookout Bulletin Order. Apan wala pa siya hold departure order, mao nga gitugutan siyang makagawas sa nasod. Samtang gipahibalo sa ICI nga nakapagrekomenda na sila sa ombudsman sa pagpasaka og kaso batok kang Bunoan tungod sa maanumalyang flood control projects. Giingon sa ahensya nga padayon nilang imbestigahan ang tanang nahilambigit sa maong issue bisan asa pa man sila karon padulong. Kinsa naman tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages ng News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.